اللہ says in Quran فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. آدھا کام نیچرل مسل ایگزرٹ کرنا ہے. نیچرل مسل ایگزرٹ کرنے میں سیاست بھی ہے, سکلز بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اور اس کے اندر ڈپلومیسی بھی ہے, اور اس کے اندر لوگوں کو جاننا بھی ہے, اس کے اندر مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے, فزیکل مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے, روحانی مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے, اور فیلڈ کے لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو لوہا بنانا بھی ہے. بٹ ہیف آف دس اللہ سیز فتوکل اللہ. سارا پروجیکٹ کرنے کے بعد, ساری ریسورسز ایگزرٹ کرنے کے بعد, ساری حصی ریسورسز ایگزرٹ کرنے کے بعد, سارا مائنڈ ایگزرٹ کرنے کے بعد, 18 گھنٹے فیلڈ میں دھول مٹی چاٹنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رات کو پھر بیٹھ کے یہ نہیں کرنا کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا. دین ریممبر یور اللہ سبحانہ و تعالی. فتوکل علی اللہ. ڈو دا اسپرچل پارٹ ایز ویل. اذکار کریں, یاد کریں, مدد مانگیں. آپ دیکھیں اس میں برکت نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جو اللہ کو مائنس کر کے کچھ بنانا چاہتا ہے, دیکھ لیں ان کو 1000 سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں. بہت سے لوگ امپریس ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے آسمانوں میں ٹیسلا بھیج دی ہے تو یہ کوئی بہت بڑے ماشاءاللہ سے فیلڈ کا بڑا کام کر لیا انہوں نے. ہم نے 3 کانٹیننٹس, 3 شہر نہیں, 3 ملک نہیں, 3 کانٹیننٹس, اور اس ٹائم پر نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, آسٹریلیا ڈسکورڈ نہیں تھا. ہم نے 3 کانٹیننٹس مینج کیے بغیر کیپٹلسٹک ربا کے. مگر وہ بیچ میں تاریخ کاٹ دی گئی کہ یہ تو 800-900 سال بعد پہنچے ہیں یہاں پر. ہم نے تو 70 سالوں کے اندر اپنا لوہا منوا لیا تھا دنیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہماری اسپرچویلٹی اور روحانیت اور سیلف مینجمنٹ, سیلف ایکچولائزیشن اور لیڈرشپ سکلز بھی پیک پر تھے. سنسیریٹی تھی, کمٹمنٹ تھی, میتھڈالوجی تھی, ڈنگر پنا نہیں تھا. میرے نفس کو چلا میں یوں کر دوں. امیر اور ٹیم کے ہیڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. فیلڈ میں لوگوں نے کام کیا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. میں بغیر کچھ پڑھے, بغیر گرائنڈ ہوئے, بغیر محنت کیے ویسے ہی فیلڈ میں آئنسٹائن بن جاؤں گا. یہ بدتمیزیاں نہیں تھی, ڈسپلن نہیں تھا. تمیز بھی تھی, ڈسپلن بھی تھا, پڑھائی بھی تھی, محنت بھی تھی, استاد بھی تھا, شاگردی بھی تھی, اور ساتھ میں توکل بھی تھا. اللہ بھی ساتھ تھا. اس لیے 60, 70, 80 سالوں کے اندر 5-5 ہزار سالوں کی سیولائزیشن جو تھی, ان کے ایکیڈیمکس ہماری ایکیڈیمیا کے آگے محتاج ہو گئے. اور یو سی وہ تو اور بات ہے, ہمارا لاسٹ ریفرنس جو ہے وہ بو علی سینا کا ہم دے دیتے ہیں. آج ہم سے کوئی بات بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, بےزتی تو ہے اس کے اندر. جب وہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کا لاسٹ ریفرنس ہی 600 سال پرانا ہے تو ہونے تو تسی کچھ دیتا ہی نہیں ہے گا, یو ہیونٹ ڈیلیورڈ اینی تھنگ. تو ہم آج بھی, میں پڑھ رہا تھا میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, MIT, لنڈن اسکول آف اکنامکس, اور کچھ حد تک آکسفورڈ کی فیکلٹیز میں 8th سینچری کا تھیولوجین ہے جس نے فلسفی اور اسلام کی ڈسٹنگوشمنٹ کے اوپر بڑا کلام کیا, اور وہ پڑھا رہے ہیں. اس کا نام ہے اویروز, لیٹن کے اندر یا انگلش میں, اور ابن رشد کہتے ہیں اس کو عربی زبان کے اندر. He was a very distinguished jurist. کام تو بھائی جان ہم نے بہت کیا ہے, کلینکل سائیکالوجی پہ, فلسفی پہ, انجینئرنگ پہ, میڈیسن پہ. مگر یاد رکھنا جو اب پوائنٹ بتا رہا ہوں نا, یہ تمہاری تاریخ ہے. جب تم نے اپنا مائنڈ سیٹ اپنی فیلڈ میں ایک مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پوری دنیا آ جائے گی تمہیں اس مقام تک روکنے کے لیے, ساری کازمولوجی آ جائے گی کہ یہ کام نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں the original default of every existence is کہ یہ ہو جائے گا, ہمیں بچانا ہے. نہیں, the original default value of every experiment کہ یہ ہوگا ہی نہیں, میں نے کرنا ہے اس کو. if you think یہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. so the original default value is nothing works for you, you have to compel it, convince it, harness it کہ اسے میں نے کرنا ہے. اس کے بعد پہنچ ہی نہیں پاتے. کتنے اٹیمپٹس اپنے اوریجن میں ہی مر جاتے ہیں, مگر وہ ایکسپیریمنٹ کی شکل نہیں, وہ سائنوپسس کی شکل میں بھی سامنے نہیں آیا پاتا. کتنی زندگی, کتنے مائنڈ سیٹ ویسے ہی مر جاتے ہیں کہ وہ تھیسس کی شکل نہیں اختیار کر پاتا. کتنے مائنڈ سیٹس, کتنی روحیں, کتنے جسم وہی ٹوٹ جائیں گے کہ وہ کسی پروفیشنل آرٹیکل کی شکل اختیار کر کے اسے انڈورسمنٹ مل جائے 4 PhD کی بھی. اس کے بعد کتنے دم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ فزیکل لیول کے اوپر E=mc² کا 1c بھی پروف کر سکے. پھر کتنی روحیں مٹ جائیں گی کہ وہ جا کے اس پر فائنینس اکٹھا کر سکے. پھر کتنی روحیں مر جائیں گی کہ اس کے بعد وہ پھر ماڈلنگ کرے, پھر ری ماڈلنگ کرے, پھر ری ماڈلنگ کرے, اور اس کو انہینس کر کے ایفیکٹونیس, ایفیشنسی کی, پرفارمنس کی پیک پر لے کے جائے. انسان کا نفس ہی جواب دے دے گا. اس کے بعد اگر کسی مقام پر انسان پہنچ جائے, اور اس مقام کو پہنچنے کے بعد سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, قرآن کی ایک آیت, ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید.
तू अगर काम सही नहीं करेगा, तू अगर मसल एग्जर्ट सही नहीं करेगा, तू अगर स्पिरिचुअल मसल सही एग्जर्ट नहीं करेगा, तू अगर फिजिकल मसल एग्जर्ट नहीं करेगा, तू वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन सही नहीं करेगा, तू हक को उसकी जगह पर नहीं रखेगा, तू रिटेन नहीं करेगा, रिजिलिएंट नहीं होगा, याती बिखल्किन जदीद, द बेंच विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू एंड गॉड विल गिव इट टू समवन एल्स। इसमें अल्लाह काफिर और मुस्लिम की तफरीक नहीं करता। आप काम नहीं करेंगे, आपके हाथ से, आपके जमीन के नीचे से ये वैल्यूज निकल जाएंगे। जब पूरी कौम का किबला इश्क आशिकी बना और ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट बन रहे थे मोहब्बतों के, जब पूरी कौम जो है वो शीश महल बनाने में इकोनॉमी में लगा दी बड़ों ने, तो फिर वहां पर तो यूनिवर्सिटियां बननी थी, वहां पर तो थिंकर्स पैदा होने थे वहां, और आपके कदमों में बैठ के मेडिसिन के उसूल लेके गए। वो आपके कदमों में बैठ के सनतकारी के, सिल्क इंडस्ट्री के पायनियर्स हम हैं दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग हमने बनाई दुनिया के अंदर। ये जो 3 कोर्स मील होता है ना, 3 कोर्स मील के पहले एक एपेटाइजर होता है, फिर एक मेन कोर्स होता है, फिर एक डिजर्ट होता है। अलबत्तानी था जिसने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी हम है। खाना खाने की तमीज भी हमने सिखाई दुनिया को। जो आज आप जाते हैं ना, What would you like to have, sir, as an appetizer? ये जो पूछते हैं ना आपसे, हमने तमीज दी, मगर ब्रांडी की इतनी 2 रुपए की हो गई, प्लेजरिज्म भी इतना पीक का हो गया, कॉपी राइटिंग उनकी इतनी अच्छी हो गई, तो लोगों ने हमारे हाथ से सर उठा के गोरों की तरफ तो करना ही था। ये नहीं कहता उनका काम नहीं है, असल हमारे पास है, असल हमारे पास थी, मगर असल बेसिक और रूट्स का एक कायदा होता है कि भाईजान वो आपके हाथ में रहेगी नहीं जब तक आप उसे रिटेन नहीं करेंगे, नेल डाउन नहीं करेंगे, उस पर कंसिस्टेंट कौमें काम नहीं करेंगी। या तकियों के साथ कमरे लगा के रियासतें नहीं बनाई जाती, रियासतें बनाई जाती हैं, माइंड्स लगे होते हैं उसके अंदर, कौमें सोच रही होती हैं बैठ के, इंटेलेक्ट एग्जर्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर, तब जाके कहीं बीच में से कुछ उगता है। तो आपके सेल्फ में अगर गुर्दा नहीं है, रिजिलियंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आप में सर्टेनिटी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, परसेप्शन नहीं है, लगन नहीं है, जुनून की हद तक इज्जत नहीं है, एहतराम नहीं है, लोगों का एहतराम नहीं है, अपना एहतराम नहीं है, और नफ्स के अंदर सिर्फ फिरौन घुसा हुआ है या बनी इसराइल घुसा हुआ है, गुलामियां चढ़ी हुई है, तकब्बुर चढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आप इस इंजीनियरिंग की फील्ड को 6 साल भी कंटिन्यू करके दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। आपको 10 ऑप्शन आएंगे, आपकी सर्टेनिटी टूट जाएगी। यहां से एमबीए के रेट ऊपर हो जाएंगे, इंजीनियरिंग गई बाढ़ के अंदर। यहां पे इंजीनियर्स को जो ना इनके अलाउंसेस बंद हो जाएं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो, आपको एक्सपेरिमेंट करने को कुछ ना मिले, आपकी लैब्स खत्म हो जाए, आपका दिल गुर्दा ठक जाना। क्यों? क्योंकि वी आर डूइंग आवर प्रोफेशन। हम अपनी फील्ड को इज्जत नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते, उसका मान नहीं रखते, उसका सम्मान नहीं रखते कि फील्ड की एक हैसियत होती है, एक इज्जत होती है, एक लगन होता है, एक उसका लेवल होता है, एथिक्स होते हैं, हया होती है, शर्म होती है, ये सब होती हैं चीजें उसके साथ। तभी इंसान पुश करता है उसको आगे ले जाने के लिए। जब कोई फाइनेंस नहीं देगा, जब कोई पैसे नहीं देगा, जब कोई लैब्स नहीं देगा, जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा।